अब्दुल कादिर भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर वही हजरत सवाल था हाइब्रिड डिपॉजिट वाला। अच्छा अच्छा, हाइब्रिड डिपॉजिट का जी 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 बताना आप मुनासिब समझेंगे। जी मुख्तसर अंदाज में जी हाइब्रिड डिपॉजिट में होता क्या है कि आप कोई घर या कोई मकान, कोई दुकान आप किराए पर लेते हैं और जो मार्केट वैल्यू है उस घर के या उस मकान के किराए की जो मार्केट वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू से बहुत कम किराए पर आपका एग्रीमेंट होता है। जैसे फर्ज कीजिए मार्केट वैल्यू उसकी 20,000 है, मार्केट वैल्यू उसकी 20,000 है, 20,000 रुपया महीना। लेकिन जो उसका मालिक है वो आपसे कहता है कि ऐसा है कि आप मुझे 2,000 रुपया महीना देना किराया इसका, मैं सिर्फ 2,000 रुपया महीना आपसे लूंगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि आप जब ये मामला मुझसे करेंगे तो आप मेरे पास 50 लाख रुपया डिपॉजिट रखिए। आप मेरे पास 50 लाख रुपया डिपॉजिट रखेंगे और महीने का किराया आप 20,000 के बजाय आप 2,000 रुपया महीना देंगे। उसके बाद वो 2,000 रुपया महीना वो किराया देता रहता है। जब उस मकान को छोड़ना चाहेगा, उस मकान को छोड़ेगा तो जो 50 लाख रुपया उसने डिपॉजिट में रखा है वो उसे वापस मिल जाएगा। और वो जो 50 लाख रुपया उसने रखा है मकान मालिक के पास, वो उस 50 लाख रुपए को वो इस्तेमाल करेगा, अपने इस्तेमाल में लाएगा। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, सबसे मेन पॉइंट जिसको समझ करके आप मामले को समझ सकते हैं वो ये है कि ये जो 50,000 रुपया आपने उसके 50 लाख रुपया जो आपने उसके पास डिपॉजिट रखा है उस रुपए की हैसियत क्या है। भाई किराया तो आप दे ही रहे हो अलग से, तो ये जो 50 लाख आपने उसको डिपॉजिट दिया है उसकी हैसियत क्या है। दरअसल उसकी हैसियत जो है कर्ज की है, क्योंकि आप उसको जमानत नहीं कह सकते। आप उसको चाहे डिपॉजिट कहो या कोई भी नाम दो, नाम देने से किसी चीज की सच्चाई और हकीकत नहीं बदल जाती है। आप उसको कोई भी नाम दो, वो असल में कर्ज है। कर्ज क्यों है, डिपॉजिट क्यों नहीं है? क्योंकि जो डिपॉजिट होता है उसको इस्तेमाल नहीं करना है। डिपॉजिट को जिसने डिपॉजिट अदा किया है उसकी इजाजत के बगैर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और जिसने डिपॉजिट जमा किया है यहां पर उसकी मर्जी का कोई दखल नहीं है। वो चाहे उसकी मर्जी हो या मर्जी ना हो, वो जो मकान का मालिक है आपके डिपॉजिट को इस्तेमाल करेगा, वो लाकर में बंद करके नहीं रखेगा जी। तो जबकि डिपॉजिट में क्या होता है या जिसको हम रहन कहते हैं, जमानत कहते हैं, उसमें ये होता है कि जिसने डिपॉजिट जमा किया है अगर वो अपनी मुकम्मल रजामंदी से आपको इजाजत दे तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, और जब आपको इजाजत दे देगा तो आपका इस्तेमाल करना जायज होगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि फर्ज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जो आदमी डिपॉजिट जमा कर रहा है वो कहे कि ठीक है भाई मैं आपको 50 लाख तो दूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि आप उसको लाकर में रखे रहेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप ये कह रहे हो कि वो बतौरे जमानत है तो भाई लाकर में रखे रहो। अगर आपके घर के साथ मैंने कुछ खुर्द बुर्द किया, कोई नुकसान पहुंचाया तो उसी में से काट लेना। अगर मैं भाग गया किराया देने से पहले तो उसी में से काट लेना। अगर आपका मकसद डिपॉजिट है तो वो क्या वो कबूल करेगा? कभी नहीं कबूल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिपॉजिट जमा करने वाले के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, और जब ऑप्शन नहीं है तो मर्जी कहाँ हुई? तो फिर मर्जी नहीं हुई। मर्जी उस वक्त होती है जब आपके पास ऑप्शन हो, जब आपको मजबूर कर दिया जाए, उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि वो मर्जी है। तो गोया कि वो डिपॉजिट की रकम मकान का मालिक आपकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल कर रहा है, और जो चीज बगैर इजाजत के इस्तेमाल की जाए वो कर्ज होती है।
تو وہ جو ڈپوزٹ آپ نے دیا ہے، قرض میں کیا ہوتا ہے؟ قرض میں یہ ہوتا ہے کہ ایک رقم میں آپ کو دوں گا، آپ لے جاؤ گے، مالک ہو جاؤ گے اس کے، اس کو استعمال کرو گے، جب اس کی مدت ہوگی تو آپ مجھے واپس کرو گے. تو یہی تو ہوتا ہے ڈپوزٹ میں. تو اس کا مطلب وہ جو ڈپوزٹ آپ نے جمع کیا ہے وہ قرض ہے. وہ مکان مالک اس کو استعمال کرے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور جب اس کا ٹائم آ جائے گا آپ گھر واپس کرو گے تو آپ کو ڈپوزٹ کی رقم واپس کر دے گا، اور یہ قرض ہے. اب آگے اس جی کے آگے دیکھتے ہیں. اب آپ نے اس کو قرض دیا 50 لاکھ روپیہ. اب اس قرض کے بدلے میں وہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ اس قرض کے بدلے میں وہ آپ کا کرایہ اس نے کم کیا ہوا ہے. جو کرایہ 20,000 روپیہ مہینہ تھا اس نے 2,000 روپیہ مہینہ کیا ہوا ہے. اب یہ ہر مہینے آپ کو 18,000 فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کس کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے؟ اسی قرض کی وجہ سے تو ہو رہا ہے. قرض کی وجہ سے جو. اور کل قرض جر نفعا فہو ربا. ہر وہ قرض جس قرض کی وجہ سے قرض دینے والے کو فائدہ ہو وہ قرض کیا ہے؟ سود ہے. اس میں اور بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ تفصیلات میں جائیں گے تو پورا گھنٹہ نکل جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ہیوی ڈپوزٹ ہے وہ سراسر سود کی ایک شکل ہے، وہ سود کے لیے ایک ہیلا ہے اور یہ جائز نہیں ہے. جی عبدالقادر بھائی، امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا. جی لیکن یہی سوال تو بنتا ہے، جیسے 50 لاکھ یا 40 لاکھ آدمی دیا ہے اس کو، تو وہ تو استعمال کرے گا، لیا تو کرے گا. اگر وہی چیز دوسری جگہ بھی تو لگا کے وہ کما سکتا ہے نا. دیکھیے ہاں سنیے، بالکل آپ کے دماغ میں ڈاؤٹ ہے اور آپ نے پوچھ لیا، بہت اچھا کیا. سنیے، آواز آ رہی ہے آپ کے پیچھے سے. دیکھیے میرے پاس پیسہ ہے، میں اس پیسے سے تجارت کروں، کاروبار کروں، یہ میرا مسئلہ ہے. میں کاروبار کروں گا، کبھی مجھے فائدہ ہوگا، کبھی مجھے نقصان ہوگا، یہ کاروبار ہے. جی ٹھیک ہے، اس کو جی تجارت کہتے ہیں. جی اور جب وہی پیسہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں تو یہ کاروبار نہیں ہے. قرض کاروبار نہیں ہے، قرض احسان ہے. قرض جو ہے احسان ہے. ہماری شریعت نے قرض دینے کے لیے کیوں کہا ہے؟ احسان کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے. تو اور اس میں قرض یہ نقصان کچھ ہونے تجارت والا نہیں ہے. جی قرض میں نقصان نہیں ہو تو یہ احسان ہے جس کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا. اور باقی آپ کہیں اور لگاتے ہیں تو وہ تجارت ہے، اور تجارت تو آپ کا مسئلہ ہے، آپ تجارت کرو گے، فائدہ ہوگا نقصان ہوگا آپ کا. لیکن قرض یہ تجارت نہیں ہے. اس لیے قرض کو شریعت نے احسان کے لیے رکھا ہے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں رکھا ہے. جی جی عبدالقادر بھائی. لیکن اگر اکثر جو دیکھا جاتا ہے، آپ کی بات تو میں سمجھ گیا، صحیح ہے. پھر لیکن تھوڑا سا یہ جو ڈاؤٹ ہے کہ آدمی آپ کو میں دے دیا 10 لاکھ مدد کے طور پہ آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں آپ بولے میں 6 مہینے میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا، سال بھر میں ریٹرن کر دوں گا. وہ سال پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں ریٹرن نہیں کرتا. اگر اس کا کچھ لاس نہیں ہوتا ہے، جب لاس ہوتا ہے تو جلدی ریٹرن کرتا ہے. آپ یہ بتائیے عبدالقادر بھائی، جب آپ کسی آدمی کو قرض دیتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے اس کی مدد کرنا، اور اس کے بعد میں جو ہے ٹائم سے ہم کو پھر ریٹرن بھی مل جائے. جو ایک مطلب وہ وعدہ ہوتا ہے اس کے بعد بالکل مل جائے ریٹرن. ہاں ٹھیک ہے. آپ کا مقصد ہوتا ہے اس کی مدد کرنا، اس کی پریشانی میں ہاتھ بٹانا، اس کے ساتھ احسان کرنا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. آپ کا مقصد فائدہ اٹھانا نہیں ہوتا ہے نا؟ جی اور آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے 1 سال کے لیے اگر اس کو قرض دیا ہے تو آدمی 1 سال میں واپس کر دے. تو آپ نے تو اپنا کام کر دیا، اس کے ساتھ احسان کر دیا، آپ کا اپنا کام ہو گیا. اب جو ہے گیند اس کے پالے میں چلا گیا. اب اس کا جس طرح آپ نے اس کی مدد کی ہے، احسان کیا ہے، اب اس کا فرض ہے کہ وہ ٹائم سے پیسہ واپس کر دے. اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو ٹائم سے واپس کر دے. اگر وہ ٹائم سے واپس نہیں کر رہا ہے استطاعت ہونے کے باوجود بھی، تو وہ گنہگار ہے. جیسا کہ
दलीलों के अंदर ये मतलुल गनी जुल्म, अगर कोई आदमी कर्जदार है और वो मालदार होने के बावजूद भी टाल मटोल कर रहा है, वापस नहीं कर रहा है कर्जा, तो ये जुल्म कर रहा है, वो गुनहगार है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि वो आदमी हकीकत में कर्ज लिया, उसके बाद वो मुफलिस हो गया। ऐसा हो सकता है कि मैंने कर्ज लिया, अब जब टाइम हुआ तो मुझे लॉस हो गया बिजनेस में, मैं अदा नहीं कर पा रहा हूं। अब यहां पर शरीयत आपको फिर कह रही है कि आप थोड़ा फिर आगे आइए, आप आगे आइए, थोड़ा सा उस पर और एहसान कीजिए। कुरान करीम की क्या आयत है कि व इन कान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरा, अगर जिसने कर्ज लिया है वो तंगदस्त हो जाए तो उसको मोहलत दिया जाएगा, उसको मोहलत दिया जाएगा, यहां तक कि फिर वो उसके पास माल आ जाए और मुयस्सर हो जाए, वो आपको वापस कर दे। तो जिस तरह आपने पहले एहसान किया था, आपको थोड़ा सा एहसान करने के लिए शरीयत और कह रही है। लेकिन जो सामने वाला आदमी है, जिस तरह से आप आगे बढ़ करके आपने उसकी मदद की है, उसका भी फर्ज है कि वो टाइम से वापस कर दे। अगर वो टाइम से वापस नहीं कर रहा है मालदार होने के बावजूद भी, तो ये आपका कसूर नहीं है, आपने तो अपना काम किया। अब वो अपना काम करने में कोताही कर रहा है तो आपका क्या कसूर है उसमें, वो उसका गुनाह उस पर होगा। लेकिन कर्ज को, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि कर्ज जो है मादी फायदे की निगाह से शरीयत ने कर्ज को नहीं देखा है, यही फर्क है। इसी बात को अगर आप समझ पाएंगे तो मौजूदा जमाने में जो कर्ज का सिस्टम है उसके दरमियान और हमारी शरीयत में जो कर्ज का सिस्टम है, दोनों के देखने में और नजरिए में यही फर्क है कि मौजूदा जमाने में आदमी जो बनिया कर्ज देता है, क्यों देता है? ताकि वो आपका खून चूसे, अपना मादी फायदे के लिए। जबकि शरीयत में कर्ज ये तिजारत नहीं है, मादी फायदे के लिए नहीं है, ये एक तौर से एहसान है। जिस तरह समाज और मुआशरे में हम मुख्तलिफ शक्लों से लोगों की मदद करते हैं, और हमारी शरीयत ने कहा भी है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, दूसरों की मदद करो, तमाम इंसानियत की मदद करो, ये जगह जगह हमारी शरीयत में कहा गया है कि नहीं? और अब मदद की एक सूरत ये है कि अगर कोई मुहताज है तो उसको कर्ज दो, कर्ज तिजारत नहीं है। तो जो देखने का नजरिया है कर्ज को, उसी नजरिए में ही फर्क है। मौजूदा जमाने का नजरिया है कि कर्ज जो है कमाने के लिए, हमारी शरीयत का नजरिया है कि कर्ज मदद करने के लिए। जब इसी पॉइंट को आप समझ पाएंगे तो बात आपके लिए क्लियर हो जाएगी। जी अब्दुल कादिर भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया होगा। जी जी ठीक।